may kadwa ni Satanas. Amen. At dadigiti, kahit ko kabisat nga maadal tayo man dito ni Satanas, nga kabusor tayo. At dadigiti, panagatakin ni Satanas kada tayo, nga dapat maging pagbantay tayo kada kita, when na-alerto tayo. At dati upat, nga pi, na malagip tayo nga kanan kabisat, 4 P's, nga panagatakin ni Satanas, tapna mo tayo, maging aware tayo. Dagiti taktika na kabisat. Umuna, panangalilaw. P, panangalilaw. Pandaraya. Amen? Pandaraya. At dati duwa nga wagas na nga mga lilaw. Iti may isa nga namati ka kabisat. Umuna, babay na gijay, mali nga prinsipyo at adal. Yan. Alilawin na tayo dito ni Satanas. Kasi ipakita na kada tayo nga gusto na linted. Amen. Yung resulta na gaya mga kabisat, dakis isangwanan ti Diyos. So, umuna kabisat nga panangalilaw ni Satanas kada tayo, babaen iti malinga, may kadwa, jay panunukso, panang suliso. Sinusulisugan na, da tayo mga kabisat. Amen. Sulisugan na tayo ni Satanas. Amuna, taktakwatan na, dagita nga kahinaan tayo. Area ti panagbiag tayo. Iso nga ti aramidin na kakabsat, hanga di direkta ni Satanas nga agatangi kada tayo. Alilaw, amo ngayon ti alilaw kakabsat. Diyan ti madmadlaw kakabsat. Nga guy-guyo din na tayo ni Satanas. Tintinagan na tayo gaya man kakabsat. Nga umatnag iti basol tapay. Ti alilawan na kada tayo. Amo iti pagramrang tayo ni Satanas kada tayo nga mga lilaw. Dagita, area ti piyak tayo nga minay sa may sa tayo. Amen? Iso nga, amuyo nga bisat iti bottom line na daytoy, hindi panangamuti ka puso tayo. Kangurunan na bantayan tayo, siguro number 1, sarili. Kasi dita nga nakaangkla, nakakonect. Amen ni Satanas, ti pangaldila mada tayo ti basol. Namuna dayta nga weakness mo kakabisat, painan na dayta. Takno matnag ka, maaramid mo dayta nga kahinaam. Kasi ni Satanas, so nga duwa, iti paraan ni Satanas. Agan lilaw. Uno na katatay kabisat, yung mali nga adal. Amen? Tapno, dadailin na ka, lilawan na ka kakabsat. May kadwa, jay sulisugan na tayo, kita kahinaan tayo. May kadwa kakabsat, na atake ni Satanas. Muna tayo panangalilaw. May kadwa, panggigipit, pressuring. Gipitin na ka, pressure na ka, gamit isa baling nga tao kakabsat. Amen? May katalong, pagpapahirap, torturing, ken may kaupat ka kabisat, pakbatay, death. Dagdag kita, kabisat, iti arsenal, armas, iti kapuso. Amen. Nagpati ka kabisat nga makita tayo, dagiti wagas ni Satanas. Amen. Kasi kasano tayo nga tapatan, ng tingam mo, dagiti armas na amen kadi. Siguro po na tayo nabasa tayo na Bible reading, isakbat yo. Isuot yo. Alain nyo tim amin nga kabal nga na Diyosan. Tapno mabalin nyo tayo sa rikad-kad. Iti dakis nga, al-al daw. Hantay nga matapatan ni Satanas. Kakabsat. Hantay nga amo dagiti balak ang armas ni Satanas. Dito lang iti paraan ni Satanas. Panganlilaw, kabsat, gipitin na ka, pahirapan na ka, again, patayin na ka. Bisa ka. Literal. May dahita ka kabsatan lang o spiritual. Ipatayin na ka datayo. Kasi, muna natin na santo niya kasuratan, to steal, to kill, and to destroy. Inisyon ni Satanas. So, panawan tayo dahita nga kabsat, may kadwa ni Satanas. Tikabusor tayo. Amen. So ang ating kakadwa tayo kabisat. Nga nagkita kaabay tayo tata kabisat. Tikabusor tayo. Dahil hante makikita tata. Dito isibay tayo kabisat. Nga manod to iti fellowship iti Diyos. Dagiti anak iti Diyos. Hindi mo makipel-fellowship mo iti kabusor kabisat. Dahil tati kabusor tayo. Yan, may katalo ka kabisat nga putput nung kabusor tayo sanlibutan. Sanlibutan. So matandaanan tayo, titalo lang sarili, si Satanas, at ang sanlibutan.
iti lubong. So nya dagiti kitaan tayo ti lubong kakabsat. Amen. Api kabusor tayo ti lubong. Dagiti makita tayo kakabsat nga banbanag ti lubong nga naimas iti lasag, napintas ti mata, ken tanok iti panagbiag. Dagita tayo ti lubong. Kasi ti offer ti lubong kakabsat, dagiti kayat iti lasag. Dagiti desire tayo kakabsat, iti lasag tayo, nyapay, dagiti mayat, iti kita na mata. Amen. Hangag partuat iti lubong kakabsat, iti nakabadmadi. Amen. Although natatan iti TikTok, or dagiti pangit kakabsat, patoken, kumitan. Amen. Halang dagiti napipintas tatan. Kapsat viral, or pangit ka, pwede pagganan siya anday ta, pagkakitanti kinapa. Pangit ta. Amen. Kasi mabalin ka comedy tita. Ngam, tinapod no nakabsat iti lubong. Nakabsat. Singit ko lang tayo kakabsat ha. Ngunit ilubong nga talaga, hanga agpartuat iti pangit. Puro napipintas. Iti partuatin iti lubong. Taapay. Tayo iti Diyos iti lubong ni Satanas. Kakabsat. Kukwa iti Diyos iti lubong. Ngam dagit adakas nga magkikita tayo iti lubong, partuat ni Satanas. Amen. Nga dagit ati of over na iti tao. Kakabsat. Dagiti mayat, iti panagkita tayo. Iso nga ingat. Kakabsat, gayam. Dito may isang lesson dito iti lubong. Ingat tayo, dagiti makita tayo. Amin nga napipintas, sige. Ala tayo nga ala. Grab tayo nga grab. Kasi offer ni Satanas, pangtakob na tapno, ala tayo offer na, napintas, itiruar na kakabsat. Amen. Nung diunag na gaya mga kabsat, tatisima na. Ano, sinakbab mo nga kabsat. Aba, mabingwit na ka ni Satanas. Masiluan na ka ni Satanas. Kasta magpain ni Satanas. Agipakita, dagiti mayat iti puyan ng kabsat, kayat iti lasag tayo, ken, dagiti maitay-dayaw tayo. Data iti, makita tayo iti lubong. So data, iti area. Amen. Kahit i-explain ko lang ang kabsat, tapno, ang ako mo lubong ay bagbaga tayo. Anya, dagiti kabusor tayo iti lubong. Amen. So data i-explain ken, ilaw-lawag tayo kakabsat. Nya pa yung kakabsat. Kiti prinsipyo ti lubong. Amen. Makita tayo mati prinsipyo ti lubong. Nakatado. Dagiti natawaan. Ngayon prinsipyo kakabsat. Dagita. Liklikan tayo. Agannad tayo. Kadagita kakabsat. Amen. Ang adakis ti lubong, kurang tinasantuan na kasuratan ng kakabsat. Ngayon kitain da. Tatita kong magsobra-sobra. Iti panagaramad da iti lubong. Iti sirip kakabsat, iti sekular, kailangan tayo. Amen. Tapno matuto tayo niya, bilang, amen, agbasa diba? Kasi kasano tayo makabasa di Bible. Amen. So kailangan tayo, kakabsat, amen, iti sirip ti lubong, iti sekular. Ngayon kitaan tayo lang, tayo nga masyadong agtutok ditan kakabsat. Tanga dahi ti sirip, na kahit iti Diyos na kang runaan, nga matutunan tayo kakabsat. Kasi ti sirip ti lubong, awan ti pan nakabalin na, nga mangbalbaling iti panagbiat ti kakabsat. Makinwar lang ti pabarwen iti lubong. Amen kadi. Gritay pa ti kakabsat. Ngam iti sasaw lang iti Diyos. Iti talaga mamangbaling. Iti makinulag ti nga panagbiat. Amen. Kakabsat. So nga, kita iti bantayan tayo kakabsat. Kitaan tayo. Takunan iti Bible. Hantay nga ayatin. Iti lubong. So anya ulit. Iti talaga pudpud no, nakita tayo tatan. Nasukima tayo tatan. Kakabsat, sino dagiti kabusor tayo. Muna, tasarili tayo. Nagado, iti kabusor tayo. Yung dapat gabantayan tayo. Iti sarili tayo. May kadwa, Satanas. Ken may katalo, iti lubong kakabsat. So, number 1 pa lang tayo dyan, kakabsat. Makilala tayo. Tigiti ka sa tayo. May kadwa kakabsat. Makasano tayo, kabantayan. Iti bukod tinga pagi. May kadwa, nakilala tayo. Yung sino ti kabusor tayo. Kasapulan, may kadwa. Nga sa ganaham, ti kabusor. Paghandaam. Kasi apay. Basahan tayo kabsat. Iti 1 Peter 5 verse 8. Agparban kayo, agsalukak kayo, ti Diablo nga kabusor yo, kasla leon, nga ngumer-nger-nger, magmagna ti sipayo, agsapsapol, ti alun-unin na. Apay kasapulan may kadwang agsagana tayo, saganaan tayo, ti
iti kabusor tayo. Kasi mabalit anytime. Nyaman nga kanito, kabsat, kanayon ko na nagarot dito iti term na nga dati sibayo, nga agsapsapol, iti alununan na. Nayari dito yung kakabsat ni Satanas, ni Diablo kakabsat, nga kasla, leon, nga umargrad. Imagine nilatan nga kabsat, ipanunot tayo, ilangan ni Satanas. Nakarungrungsot, kasla, kathatay, nga leon, kakabsat. Nga amuyo, mumirngirngir, amuyo, tikas na makakita tayo hasta nga leon, kakabsat. Nauyong tikas ta. Amen. At kamat na itan, tamangala iti, alununan na kakabsat. Kasta ti kayarigan ni Satanas. So kahit dirab na saritaan nga kabsat, talaga nga disidido ni Satanas. Mabisbisin ni Satanas ti alununan na kadatayo. Ano yung word nga alununan ka kabsat? Tinagan na iti panagbasol. So kailangan ka di kabsat nga saganaan tayo dayta. Kasi dangan nakasagana, masarap dayta. Danabuya nga pelikula kakabsat na may panggap iti gubat kakabsat na nasakop da na naraot da iti kabusuro kakabsat amoy uray pa at dati kwada dati kiti nagkatatayag na bakod da amoy nasarap iti dati kabusor tapay nakaturog da ang amin handa nga nakasagana isunganti may kadwa kakabsat kap na makapagbantay tayo ti sarili tayo. Si sasagana tayo dapat kading kanayon. Tati kabusor kung na nato'y nabasa tayo tatay. Mas laleon nga mumargargar. Magmag na lang tatay sibay tayo. Nagsapsapol iti alununan na kakabsat. Tinagan na iti panagbasol o kakabsat. Kasano ti nagsagana? Kasano ti panagsagana kakabsat? Ay pagbagatay ito. Amen. Umuna ka kabsat. When mo dahito ilang kabsat, iti sumbat mo. Dapat siriling ka. Nakan ka na yun. Kaya't mo man minusan. No nakaturok ka. Hanggang nga makapagsagana. Amen. So dapat kakabsat. Dapat kanayon ka nga nakariing. Nga kan kanayon. Tapno kanayon ka nga prepared. Sagana. Kasi di tulog. Sigurado dahi ta 100%. Masarap dahi ta. Maraot dahi ta kakabsat. Dapat maging mulat ka kan kanayon. Imulat mo ang iyong mga mata. Kaso ti Kristiyano na daduma kakabsat. May liblibay tayo, nakatkaturog tayo, isumasirkan na tayo ni Satanas. Kasano tayo nga makapagbantay ng pagbagatay tayo, nutulog tayo. Amen. Anya di tulog. Di awang kamalay-malay tayo, awan di awareness tayo, awan di conscious tayo kabsat. Kamalayan. Ito spiritual. Spiritually absent. Na kung kuna tayo kabsat, sigurado tayo kabsat. Ang makapagbantay tayo, ang makapagsagana tayo. Tulugin. So nga kaya tayo kakabsat nga, kakasagana tayo nga kanayon. Amen. Tarami din tayo lang. Dapat kanayon ka nga nakariing. Yung tinabasa din tayo. Tingin mo na nga teksto. Nagbantay nga kanayon kung nanadjay. Amen. Kita dagiti amaning at taken kwa na dadanga si tatalgad. Kaya tayo balin nga natalgad itibiyag tayo. Tikarwa tayo. Kabsat. Dapat kanayon ka nga nakariin. Tapno kanayon ka nga prepared. Spiritually, kabsat. Dapat kanayon nga dati ka malayang. Dati conscious mo, kabsat. Maging aware ka. Akan kanayon ka sarili. Ringim, gunkunin mo kabsat iti sarili. Kasi narikrigan no di Diyos iti gun-gun agriing kada tayo. Magtulog-tulogan tayo kakabsat. Amen. Kasi ang buyon di pangring kada tayo ti Diyos, panggun-gun na kada tayo, paspasama. Kas laki ni Jonas, kakabsat, madama ti bagyo, tapos ti Jesuna, sirok iti taong. No, na,
Nabasa tayo kabisat yung istorya ni Jonas. Sa timalaw so nakakabisat yung mission iti Diyos, maparamit ken kwa na, nasaragad na itinakil nga bagyo. Kat madama ti bagyo na niya ter aramid din ni Jonas, imbes ko mga may sa iso nakakabisat ti Diyay nga, garamit ti paraan, nakariing ni Jonas at karkararan iti Diyos, kasta ti kaduan nga tao. Asla Jonas, madaman itek dudumang kabsat nga atake ni Satanas, problema, kaguluan itek lawlaw, tulog. Amen. So nga, agreeing, kuna na to'y kakabsat, sika nga maturog. Kuna na to'y, dapat gising tayo. No kaya tayo kakabsat nga makapagbantay. Di pupunti nga pagi. Dapat nakamalayan tayo kakabsat, no daduman, adyan mapupukaw ti kamalayan tayo. Hanting nga aware, no daduman kakabsat, bahalat ta, no kring tayo tigsapa. Hanting nga ambo kakabsat, no kring tayo no bigat. Makisarangan tayo man, ito spiritual nga dagadangan, tapos awan arami din tayo. Bahalatan. Amen. Basta tayo, makantay lang tayo, trabaho tayo kakabsat, arami din tayo dapat tayong aramitin. Awan dyan, awareness tayo kakabsat, amen, prepare. When ihanda ti sarili tayo, amen, tulog, iti kasyay. So nga niya ti paraan at nung makapagsagana ti kakabsat at datay puma nga siririing nga kankanayon. Anya kakabsat? So kakabsat, kasano tayo? Nya digiti bantayan tayo kakabsat. Nya dagiti saganaan tayo kakabsat iti kabuso. Umuna kakabsat. At iti insurat ko dito kakabsat. Nakabantay nga kankanayon iti pagkapuyang. Kasta iti siririing kabsat. Iti nakasagana. Dapat nakabantay ka kankanayon iti pagkapuyang. So kanayon ka kakumita ti sarili mo kakabsat. Amen. Evaluate mo akan kanayon dagiti kahinaam. Amen. May kadwa kakabsat. Tandaan ang mga kanayon kakabsat. Dahil iti kasano tayo nga baligi ti spiritual nga labanan. Amen. Maging alerto. Kanayon mo nga tandaanan nga kanayon. Umuna. Anya dagiti aldaw. Nga kanayon nga tinagan na ka ni Satanas. Kasta dagiti paraan. Baga kasla practical, ngam dagita ti paraan mo kaya tayo magbaligi wenno nakasagana. Amen. Kilala ti sarili, no anya nga aldaw, kana masansan ka nga matmat na diti basol. Anya nga aldaw, Monday ba, Tuesday, Friday, Thursday, Saturday, Sunday, anya baka whole week kanay nakatitinagan ni Satanas. Dapat amom dayta i-note mo. Amen. Kaya tayo kadi agbaligi, agsagana ti kabuso ti kabsat. Arami din tayo daytoy nga paraan. Amen. Yan tanga dyan. Adalin tayo panagbantay. So dapat bantayan kita mga kankanayon. Anya nga aldaw ka ba? Nga masansan, matmatnag iti ni Satanas iti basol. Day takahinaam. And may kadwa. Anya nga oras. Kasi dati kastoy. Amen. Ay oras na duma nga dita nga oras malimit na ka. Tintinagin ni Satanas. Amen. Anya pa, inote mo dagito yung kakabisat. Anya nga aldaw, anya nga oras. Anyang sitwasyon. Kasi ni Satanas o mentrada, babae ka dagiti sitwasyon. Itibiyag din na duma. Amen. In times nga nabannugan ka, bantayam. Nog may saka, kakabsat. Amen. No, tinakita mo kakabsat nga kaguram, wenno nang ngag mo. Dagita ti sitwasyon. Nga i-consider mo kabsat, bantayam dagita. Amen. Ulitek, halang aldaw, halang di oras, kakabsat, ulit sitwasyon. Nog may saka, in times nga, sobrati banog mo, masyado ka nga stress, kakabsat. Muli nangyari kami isaw, dito tinabantayan eh. Yan ti sitwasyon kakabsat nga nabanugan, kaanong inventarada ti kalaban, hindi nabanugan. Amen. O, in istorya tayo dito, di tama, gumentarada ni Satanas, kadagiti sitwasyon, nga mararanasan tayo kakabsat. Ta sino nabannugan ka kakabsat, nakalakalakati
bumara di ulo, pungtot, aglalo na awan na tinaysagana, nga makan, i-trigger na ka ni Satanas. Napannog tayo to. Tama, pagpungtotan tayo. Di ba? Habsat, anya pwede kita sitwasyon, nagmay-may saka, awang kadkadwang. Halimit ka ba, nagmay-may saka, kanan ka masulsulisog, tila dati mo pampanunod mo, may imagine mo kakabsat. Amen? Da kita, consider tayo nga sitwasyon, anya pa'y kakabsat. No, at dati, no, at dakat ipagtrabawang. Amen, consider mo dayta. Amen, malimit ka ba dita? Habsat, nga masulsulisog, itibasol. Anya pa'y kakabsat, no, agit ninanaka. Anya pa'y kakabsat, no, at dati problemam. Anya pa'y, no, depress ka. No, napaay ka. Na-disappoint ka. No, mabisin ka. No, under iti crisis ka. No, dati sakit mo. Amen. When no, dati nagunudang mo't kakabsat, nagunod mo. Amen. Mabalin umentrada dita kakabsat, atake ni Satanas. Amen. No, madama ka nga buy-buya, ititipi, when no, naka-open iti cellphone mo. Amen. Dagita ti sitwasyon nga, bantayan tingakan ka na yun, tadita nga malimit ni Satanas. Kumbaga, ang muni Satanasan, no niya ti pagpasukan na ti biyak tayo eh. Amen. Nag may saka, no gininanaka, no masaksakit ka, no crisis ka kabsat, iti panagbiag, ang muni Satanasan ka kabsat. Amen. Nya pa'y kakabsat. Sino dagiti kan ayon mo nga kadkadwa, no masunsulisok ka. Dagito'y pa'y tikitan tayo. Consider tayo. Sino ba dagiti malimit mo nga kadkadwa, kakuykuyo? Kakabsat. Or baka mismo, giti kadkadwa. So, dati mangin, napagramram tayo, tapno, mat nagkatibasol. Amen. Mang durturok kanya, mang trigger at arignam. Di kita di-consider mo kakabsat. Anya ba'y? Anya nga lugar. Nga malimit ka. Masulsulisok dito eh. Amen. Di ba igit iti kalsada? Amen. O mumagyan di jay, malimit ka. Masulsulisog, iti niya ramitem. Lumisi ka. Palengke ba? Niya pa'y kakabsat. Kwarto. Niya pa'y CR. Makadakanta CR. Baka sa balin. Amen. Niya pa'y kaaruba. Niya pa'y kakabsat. Baka pagadalan, eskwelaan. Bueno, baka kasaran. Pagbudaan, nudto niya nga lugar. Kasta kakabsat iti maging mulat, nakariing. Kakabsat. Kasi ang muni Satanasan, iti rotinan, iti panagbiag tayo, no kasano tayo nga sulsulisugon. Amen. No kaya tayo agbalik kakabsat, dapat kanahin tayo nga tandaan ang tagito. Kasi dati pattern ni Satanasan eh. At dati kaya aldaw, ang muna di kaya oras, ang muna di kaya sitwasyon, ang muna di lugar. Amen. Muna di kiti kadkadwam, sulsulisukin na ka ni Satanas. So nga to no next time, yatara medyo bantay ka. Kasta tinakariin. Ngamnam mo nga kitkitan da gitoy, nakabsat. Basta natamalpas itag malimmanen, okay. Basta dati na imas nga makan, okay. Tulog di kasta eh. Dapat makita mo lang iti bangir, iti spiritual nga realidad yung absat. Dati iti spiritual nga labanan. Amen. Tahante nga makasagana kakabsat, iti kabusor. No, nakatulog tayo. Di may katalo kakabsat. Kalpasan nga nabigbig tayo, iti kabusor tayo. May kadwa, nakasagana kan. May katalo, lumaban ka. Amen. So, already literal nga labanan. Halang nga depensa eh. At damat lang iti, opensa. Lumaban ka. Absat. Amen. Kasi kasano tayo nga makapagbantay. Nuhan tayo mat nga lumaban. Iti kabusor, amumon nga nakasarit, iti balay mo. Hamumon nga papanawin. Amen. Saan malayo ka diti punto, dapat at di pa ng laban tayo. Resist the enemy. Una nagawin dito yung kabsat eh. Lumaban ka. Kakabsat.
Kasi no, hayahayaan mo lang, kilala mo sino ti kabusor. Pero hayahayaan mo, sumusumrek iti balay mo, warser, amen, makipangpangan pa'y kanyam, di, sikat mauawanan. Sasabihin natin kalaban mo na mo pa'y papanawin. Amen. Papanawin mo, ikatalo. Lumaban ka. Kapsat ko na natin Santiago 4 verse 7. Paituran kayo nga rod iti Diyos. Ngayon bakal kayo ti Diablo ket iso agtalaw to kada kayo. Importante. Ang lumaban tayo. Kasi uray pa'y nabigbig mo nga kapsat hanga umdas dahi ta kakapsat. Amen. Hanga umdas. Kahit lumaban ka. Labanam. I-resist mo kakapsat. So kasano ti pa nag-resist? Umiwas ka. So ang moment na kabsat, di ka hinaan ka kabsat. Amen? Liklikam. Kabsat, kasta ti pa lumaban, pa nag-resist. Hang nag-resist, kabsat, di namati kabsat. Ang munang ti kanainan. Ang munang no, anyan ni Satanas ti pang tintanagan na kanya. Mas kasadag mo, tamad lumiklik-lik. Amen. Kat kuna natin sa santuan nga kasuratan, no masulisog kayo, mangited, mangilaan iti Diyos. Iti dalan nga, mabalin nyo nga, paglisyan, at dangakan ka na yun iti provision iti Diyos, tulong na. Nga mantaymat nga lumislisi, so choice mo daytan. Nga makagapo nga iti Diyos, tulungan na tayo, at damad lang free will tayo, tandaan natin nga kan na yun. Anya maramid na, no, kaya tayo nagpasulisog. Amen? So lumaban ka, gamitin ti freedom mo, ti will mo, nga labanan ni Satanas, umiwas ka. Nakita kahinam, liglikam. Basta ti pananglaban Nya pa'y kakabsat, insingit ko dito awanti. Siguro nang ko ilaw-lawagan kakabsat, kanahin tayo may mataadal tayo ito Aramidin di digital nga self. Self-denial, self-control, can self-discipline. Basta ti pananglaban kani Satanas. Ti kabuson mo kakabsat. Kontrolin ti bagbagin, itinay mo ti bagbagin, di kayat na kuman, di kaya hinangan mo nga absat, amo nga'y pangag. Amo nga surutin, oray mayat kuma, kanyang disiplinado. Kunding disiplina naman. Amen. Control. Kasta, nakasano tayo nga lumaban. Agopensa. Amen. Tapno kakabsat ang maka-score. Satanas kada tayo. Hindi mga dapat pag-score ni Satanas kada tayo. So dapat lumaban ka. Umapensa ka kakabsat. Resist. Lumaban ka. Iman yun adlaw kakabsat, yung basa tayo Santiago 4 verse 7. Luto iti pagkapuan, iti pigsa tayo. Tapno makaresist tayo. Diyan, the first sentence nga. Panagpaituray tayo iti Diyos. Ang nga makaresist ti kalaban, ang mumaaramid na ito nga lumaban, kenkwana, no. Ang kamat nga paituray, iti Diyos. Nawang ka intiside, iti Diyos. Kapsat. So, the power and authority tayo lang kapsat. Maaramid tayo lang tayo, iti kabusog tayo, no, at paituray tayo. Iti pagayatan iti Diyos. Kan na tayo, di amin kakapsat nga authority. Tapno i-resist tayo iti kapuso. Kaya ba brad dayta? Kaya. Dayta tin supernatural power. Kan nakabalingan tinga makita kapsat. Imbaga iti Diyos dayta, nga ikan na tayo. Iti turay. Tapno kaya tayo nga papanawin kapsat. Labanan. Iti kapuso. Paituray. Amen. Adi will tayo, adi pagayatan tayo ng absat, ipaituray tayo ti Diyos, Lord, ang ati pagayatan ti masurot. Kaya't kuman dahi ito nga sulisog apo, dahi ito nga kahina Lord, nagrigat. Kuman nga ang masurutin ng apo. Lord, ipaituray ko dito nga pagayatan ken ka. As dito ipaituray ti Diyos. Tapnon na tayo nga maisahan kakabsat. Satanas. Amen. Kabsat. So, lumaban. Ti may katalo. Ulitin kakabsat, sakbay tayo mapanyin, ti pinaka kapapatgan. Bigbigan tayo, ti kabusor, may kadwa, saganaan tayo ti kabusor, may katalo, labanan tayo ti kabusor, ken may kaupat, agpaituray tayo, agpaidalan tayo, ti Espiritu Santo. Apay, nanikabil tayo dita, kasi awan iti anyaman,
nga maaramidan tayo kakabsat, no awan, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Agbalin tayo kakabsat, nga natakrot, agbalin tayo kakabsat, nga nakapoy, na awan, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Isong ako na, ti Bible reading tayo kakabsat, basangit kakabsat, subyana, at iti verse ng baganat jay, ay panggap tayo, iti panagpaituray, iti Espiritu Santo. Kakabsat. And the verse 10. Panong pala nakakabsat, agsarikadkid kayo, ti apo ken iti piksa, ti pan nakabalin na. Anya kano ti alangan ti kakabsat? Ti jay piksa, iti pan nakabalin na. Amoy ti may nga pan nakabalin iti Diyos, Espiritu Santo. Haantay nga ma-equip, di kita kakabsat nga armas, no awan iti pan nakabalin iti Espiritu Santo. Amen kadi, ken iti sasao, iti Diyos. So duwa, iti pan nakabalin iti Diyos, nga ibagbagan natin kakabsat. Di Espiritu Santo, ken iti sasao, iti Diyos. Kasi spiritual nga armas na gito'y kakabsat. Hantay nga magunod na gito'y, no awan iti sasao iti Diyos, ken Espiritu Santo nakakabsat. Nga, pagpaiturayan tayo. So nga awan, iti mabalin natin kakabsat. Hanti nga makapagpanakil, iti bukod ti nga bigsa, no awan, iti grasya, iti Diyos kada tayo. Amen. Espiritu Santo. Nga babae ni tinakyagan, kung na nakakabsat, in Zechariah chapter 4, verse 6. Nga babae nakakabsat, katagiti armas, kinamaingil, iti tao, iti kitpabain lang, iti Espiritu, iti Diyos. Ura iti Old Testament. Amuyo lang makabsat, iti namnama dahi, tapno mga bakda, iti gubat kakabsat, iti Espiritu, iti Diyos. Tauray man mano, da kakabsat, no kadwada iti Diyos, at iti sigurado, nga panangapak, ken baligi. Amen. Katkasta iti Diyos kada tayo. Ang munang hantay nga kaya kakabsat, isong at dati, Espiritu Santo. So niya ti arami din tayo, kakabsat, agpaidalan tayo, agpaituray tayo. Isong ako na nakakabsat, iti Galatia chapter 5, verse 16. Kakabsat, no di kat magna kayo, babayin iti Espiritu Santo, ket di kayo nga tungpalin, dagiti aramid iti lasag. So, Spirit, guided tayo dapat kakabsat. Mo yung kabsat yan ti Matthew chapter 4, alak nga example kabsat ni Apoteng Jesus, Matthew chapter 4, beginning verse 4, nga inyag isuna, amen? The Espiritu, jay, let ang, so lesson day dyan kabsat, palang, verse 4, nga ni Apoteng Jesus, Spirit guided, hanga flesh guided, fleshly guided kabsat, amen? Iso nga nagbaligin ka din Apoteng Jesus. Kasi isusurutan ng kabsat na espiritualan hanggang na nasagan ka kabsat. So nga kanayin tayo magpaidalan nun niya di kayat. Iti Espiritu Santo kakabsat. Tahan na tayo magpaidalan iti Diyos. Noowan iti panakabalin. Iti Espiritu Santo. So nga panakabalin kung nanagawad dito yung kabsat, awan iti maaramidan tayo Hantay nga kaya. Babain lang, iti grasya, ken iti tulong. Iti Diyos kada tayo. Sabay ta kakabsat nga gibusan tayo nga mensahe tayo. Basahin tayo kakabsat iti 1 Corinthians 15 verse 57. Amok, natitunggal may sa kada tayo, kaya tayo maamin. Makapagbaligi tayo kakabsat dito spiritual nga dangadangan. Ngimyaman pa iti Diyos nga bangted kada tayo, iti baligi, gapo, kinapo tayo. Ng Iso Kristo. Maray tayo ng Diyos. Kung nagayam di tayong kakabsat, nagmayam. Ngayon kan na tayo, iti panagbaligi, at tayo manamati. At dati ka na po ting Jesus. O sigurado gaya mo, at nabaligi tayo. Kakabsat. Amen. Gapo, kinapo ting Jesus. Napo ting Jesus gamin kakabsat. Napagbaligi ng amin. Kakabsat. Iti patay, kakabsat. Iti panagbiag na. Uray pa iti krus, kakabsat, napagbaligyan na. Kakabsat. Kahit mairanod tayo ng dayta kakabsat nga panagbaligyan na po ating Jesus. No. Makidangadang tayo ng kakabsat. Aramidin tayo, iti part tayo. Nga lumaban tayo. Iti kabusog tayo kakabsat. Kasi ang automatic dayta. Ngayon baganat ta kakabsat.
Nga damod baligi tayo, automatic gapo kinako tayo. So saan? Dapat darami din tayo kakabsat. Lumaban tayo. Amen. Tapno mairaman tayo kakabsat, iti pa nagbaligi. Niya po tayo Jesus. May pagkakabsat, ngagsapay din ng kalmay sa kada tayo. Dawat tayo, idumog tayo man, nagiti ulo tayo. Kabayatan na makipatang tayo kakabsat iti Diyos. Sukimatan tayo, nagiti bagbagin tayo kakabsat. Namuan tayo, awan iti maramitan tayo, na awan iti tulong. Grasya iti Diyos. Lord, babain lang kin ka, wapo, umas-asa kami. Kinagtaltalgad kami kin ka. Awan iti maaramidan kay wapo, dahil nga labanan, no awan iti tulong mo kada kami. Wapo. Lord, pabilagyo iti tunggal may sa kada kami. Lukatan na kami, wapo. Lord, daman kada kami tatapo dito, wapo, no abay kanayon, wapo, nga defeated, wapo, kanayon nga maabak, wapo. Lord, dariingin na kami. Baka tulog kami. Kadagiti pagbagiming nga kami makikita. Dagiti arami din iti kabusura kami nga nakabantay. Dagiti sarili mi. Dagiti pagrangrantayan. Dagiti mitsa dito apo ni Satanas. O apo tapno masarag na kami. Ma-invade na kami o apo. Makubkob na o apo. Itibiyag na o apo. Lord, dariingin na kami. Kadagiti apo nga kanito. Lord, sapay lang kumatamay. Mas-masan kami. Kadagiti apo nga sasaw o apo. At da kami di spiritual nga labanan. O apo, nakal-alerto. O apo, dagiti kabusor, nakad-aduda ng mga atake kada kami. Kaya da nga pagpestahan o apo, tadailin, itibiyag niyo. Lord, itinagan ni Jesus. Lord, kumaadda ka ditong galmay sa kada kami. Ipaay mo kada kami, ti panagbaligi o apo. Babayin o apo, ti insurong kada kami o apo. Kanabigbig mi, ti kabusor o apo. Sa ganaan mi ti kapuso, labanan mi ti kapuso, kaya nagpaidalan, kaya nagpaituray kami, iti kadwa mi, na ti Espiritu Santo. Lord, tulungan ti tunggal may sa kada kami. Asahan mi manin o apo nga ti panagwar mi, mabalin ti aldaw to no bigat o apo. At itamanin o apo nga nakasagana dagiti kapuso, nga mga taki kada kami. Lord, i-prepare mo ti tunggal may sa kada kami. Kada ti lang kanito. Nga dagiti nagbalin na ako nga pattern when routine iti kabusor iti biyak mi iti sarili mi nga ditada kami kanayon nga tartargetin dagita kahinaan mi. Lord, tulungan na kami nga biging ulat kami kadayta ako ti saganaan mi. Babay Lord, iti grasya ken tulong mo kada kami ikan na kami ti amin nga panakabalin ken autoridad nga kaya mi nalisya ken pagpanawan ako iti kabusor. Lord, agyaman kami ken kakadeti ako magsapa. Iti panagbisita man kada kami no apo, iti panakipatang mo kada kami. O apo, Lord, agyaman kami kada giti saso. Kayat mo apo, kakaskan niya po ming Jesus, mairanod kami, iti panagbaligi na apo. Dagiti apo, ti dawat yung kita mi, magabuti na kan kuming